Danas je petak, rano jutro 3. nedelje u novembru. Surin je grad gde nije retko svidjeti slonove, kojima je okolina inače bogata, ali i ovoga jutra ih ima na ulicama mnogo više nego obično. Hitrim koracima oni se kreću ka centru grada i dolaze sa svih strana, jer danas je dan za tradicionalno okupljanje i paradu koja svake godine slavi istorijsku i kulturnu povezanost sa ovim grandioznim životinjama. Toliko grandioznim da svojom veličinom mogu da uplaše i plašljive putnike automobila pored kojih prođu. Slon je nacionalna životinja Tajlanda, kao što je u Srbiji to po mnogima sivi vuk. U istoriji Tajlanda je međutim slon imao toliko važnu ulogu da je kroz vekove bio i na zastavama ove zemlje. Slonovi su se hvatali, pripitomljavali i koristili u razne svrhe. U ratovima, u krčenju džungle, kao radna životinja za prenošenje raznog tereta i tako dalje. Ovde u okolini Surina, a posebno u selu Bantaklan koje ćemo posetiti drugom prilikom, žive ljudi koji već vekovima važe za najbolje lovce i uzgajivače slonova. Danas će mnogi od njih biti deo parade koju smo se uputili da vidimo. Iz ovih krajeva su se slonovi, relativno ne ni tako davno, prodavali u Kambodži, uglavnom farmerima za pomoć u poslu, nešto kao radni konj i voz zajedno. Međutim, građanski rat u toj zemlji, kao industrijski napredak i u ovim delovima sveta i otkrivanje postojanja traktora i ostalih mašina, smanjili su potrebu za slonovima, tako da je bilo kakva prodaja u te svrhe praktično prestala da postoji. Vremena kada su se slonovi lovili i krotili u džunglama Tajlanda i Kambodže su sada neka davna i zaboravljena, jer niti ovde ima više džungle, niti ima slonova. Od tadašnje brojke od preko 100.000, danas je ostalo manje od 1000 divljih slonova koji žive zaštićeni u nacionalnim parkovima uglavnom severnog dela zemlje. Pitomih ih ima međutim preko 3000, jer mahuci, krotitelji slonova, da bi prehranili sebe i svoje porodice, morali su da se prekvalifikuju i onda su se bacili na show biznis i turizam, ali su sa sobom poveli i svoje ogromne kućne ljubimce. Glavni deo parade se odvija na kružnom toku ulice Prasat i započinje kulturno-umetničkim programom koji se sastoji iz nekoliko delova. Jedan od popularnijih je tradicionalni ples mladih studentkinja koje su i obučene u tradicionalnoj nošnji iz vremena kada su se slonovi lovili po ovim krajevima. Deca su ukras sveta i par hiljada posetilaca koji su prisutni na trgu ih rado gledaju, jer mnogi imaju i svoje dete među izvođačima. Za ovu priliku tu je super zvezda Thai boksa Bokao, bivši šampion u pelolakoj kategoriji,
koji je rodom iz ovih krajeva i baš iz plemena Kai, kao što je to i najveći broj krotitelja slonova. I on nam izvodi neke od svojih martial art i boks udaraca. ที่เป็นมรดกอันล้ำค่าของประเทศไทยของเรานะคะประจำปี 2565 นะคะผู้ถือป้ายเป็นนักเรียนจากโรงเรียนสิรินธรนะคะและช้างจากโครงการโลกของช้างและโครงการโคชอาณาจักรจังหวัดสุรินทร์ค่ะ Posle njega parada može da počne i preko 300 slonova polako ulaze u kružni tok. U svetu postoje 3 vrste slonova, 2 afričke i 1 azijska. Azijska vrsta ima 4 podvrste koje su nazvane prema mestima sa kojih slonovi potiču: Šri Lanke, Indije, Sumatre i Bornea. Svi slonovi Tajlanda su indijske podvrste, ali se zbog podneblja ipak razlikuju. Tajlandski su malo manji, sa kraćim prednjim nogama, ali debljim telom od svoje indijske sabraće. Ovi biljodi teže 3 do 4 tone i jedu i do 200 kg hrane dnevno. Svi slonovi Tajlanda su evidentirani i precizno se prati njihov razvoj, bolesti i uopšte ceo život. Od celokupne brojke pitomih slonova više od polovine dolazi ili su trenirani u već pomenutom selu Bantaklang i na današnjoj paradi su gotovo svi slonovi iz tog sela. Oni imaju svoje imena i prema njima se i najavljuju na paradi. Pazitelji i odgajivači slonova nisu međutim uvek njihovi vlasnici, jer naravno održavanje slonova nije nimalo jeftino. Slonovi su u davna vremena prodavani i koristili se i u vojne svrhe, u ratovima i danas mnogi od slonova u paradi nose vojna obeležja i obučeni su kao i kada su tada išli u ratove. Cela priča sa slonovima Tajlanda kao domaćim životinjama je dosta kontroverzna i čest je dolazak raznih zapadnih aktivista da druge uče zapadnim vrednostima i demokratiji. Tu spada i to da slonove ne treba držati zatvorene i praviti cirkus sa njima. Sve međutim nije baš tako crno i belo, jer kada bi bili pušteni slonovi bi brzo uginuli, a onima koji ih čuvaju su oni članovi porodice, kao što je to mnogima na primer pas. Niko ih ne podvrga torturi, kao što znamo da ima nebrojeno primjera mučenja baš pasa i svih ostalih životinja u istom tom zapadu. Da ne pričamo o cirkusima i zoološkim vrtovima. Ovo okupljanje ovde ima međutim jedan vrlo pozitivan cilj, a to je bufe doručak koji je slonovima serviran na ogromnom švedskom stolu koji je već postavljen u produžetku ulice i prepun raznih đakonija kojima se slonovi inače hrane. Naravno, ovo je samo početak dana i predilo za slonove, jer oni moraju da jedu celoga dana i pojedu nekoliko stotine kilograma hrane. Tako da, ovo je samo malo za zub, da ne kažem kljovu. Nisu gladni više, ja? Para međutim nikad dosta i njima čak ni slonovi ne mogu da kažu ne. I 20 baktića da ima hrana za slona da se kupi. Ovo okupljanje je jedinstvena prilika da se ovoliki broj ovih veličanstvenih životinja vidi na jednom mestu. Celokupni događaj je veoma prijatna i pozitivna turistička atrakcija i mnogi od posetilaca će dati novac ili platiti neki krug na leđima slona, što će naravno ići za svrhe boljeg tretmana i održavanja životinja. Za vreme COVID-a, kada je sav turizam Tajlanda nestao preko noći i kada su slonovi bili besposleni, velikom broju uzgajivača je bilo vrlo teško prehranjivati i sebe i slonove. Mnogi su tada otvorili YouTube kanale i neki od slonova koje vidite imaju na desetine, pa čak i stotine hiljada subscribera.
Današnja parada i švedski sto su samo jedan deo vikenda koji nosi zajednički naziv Festival slonova. Mi se upućujemo ka drugom delu Surina, stadionu na kome će uveče biti drugih svečanosti i pored koga je sada postavljen pijac hrane, jer u Tajlandu je to obavezno kad god se nešto slavi. Ovo je pijac kao i mnogi drugi tipičnih za Tajland, prepun svih mogućih vrsta hrane, poslastica i pića kojih obično ima na ovakvim mestima. Na ovom smo osim hrane vidjeli dosta garderobe kao i jeftine elektronike. S obzirom da se pijaca nalazi u ruralnom delu zemlje, jedan deo obuhvata i prodaju raznih poljoprivrednih mašina, motokultivatora, traktora i sl. U jednom delu i Honda prodaje neke svoje manje motore i skutere, dok je u poslednom delu smešten i mali Luna Park za decu i odrasle. Odmah pored stadiona nailazimo na slonove koji će učestvovati u večerašnjem sletu u kojem će biti prikazana simbolična borba i nadmetanje slonova i njihovih mahuca. YouTuber, a? YouTube. Za ulazak na stadion se plaća ulaznica koja nije ni mnogo skupa, valjda nekih 200 bahta. Međutim, iskren da budem, mrzelo me to sve opet da gledam, pa su ovo snimci od neke prethodne godine. A ovo su slonovi koje izgleda mrzelo i da učestvuju. Tokom vikenda cela okolina Surina obeležava festival slonova i jedna od manifestacija je muzički svetlosni šou sa istorijskom kostimografijom i scenografijom koji se održava na 30 minuta vožnje od grada u kmerskom hramu iz 13. veka po imenu Prasat Sikorapum. Ceo šou je vrlo profesionalno urađen i tim scenama i završavamo pregled ovog vikenda koji preporučujem kao jednu od najboljih turističkih atrakcija ako se nađete u ovom delu Tajlanda. Od celokupne brojke od nekih 3600 pitomih slonova u Tajlandu, otprilike polovina njih je na neki način povezana, rođena ili trenirana u selu Banta Klang koje ćemo posetiti sada. Banta Klang je dom tajlandske etničke manjine po imenu Kuej, koji imaju dugu tradiciju umeća, hvatanja i pripitomljavanja slonova. U prošlosti slonovi su se upotrebljavali u razne svrhe, neretko i u ratovima, i baš su Kueji često lovili divlje slonove i obučavali ih za potrebe tajlandskih kraljeva i vojski kojima su oni komandovali. Zbog toga su i mnoge vođe ove manjine imali prominentne državne pozicije u provinciji. Vremenom, kako je uloga slonova u društvu bila sve manja i važnost Kueja bila opadajuća, ali oni i dalje podižu i čuvaju
priličan broj pitomih slonova i održavaju tradicije svojih predaka. Jedan deo slonova iz sela nalazi se sa svojim mahucima na različitim turističkim destinacijama Tajlanda, gde učestvuju različiti gosti iz inostranstva. Da bi se slonovi sklonili sa ulica Bangkoka, ovde je otvoren centar za edukaciju i proučavanje slonova i mnogi od uzgajivača primaju novac od države samo da ne bi zajedno sa svojim životinjama išli odavde u potrazi za zaradom. Ovde je otvoreni park od kojeg zarad ide za održavanje i čuvanje slonova u selu. Za razliku od ostalih država koji imaju ove životinje, svi pitomi slonovi Tajlanda su u privatnom vlasništvu. Biti vlasnik slona nije nimalo jeftino i ovde država pokušava da dotira vlasnike, ali naravno, kao i svugde, jadan onaj koga država pomaže, tako da vlasnici moraju da upošljavaju svoje životinje. Na kritike raznih belosvetskih samozvanih zaštitnika slonova, zašto se, na primjer, oni jašu, zašto su vezani lancima i tako dalje ostale budalaštine, žitelji ovog sela i vlasnici slonova sležu ramenima i uvek odgovaraju da su slonovi deo porodice i da se prema njima vodi briga kao što bi prema drugim ukućanima. Slonovi su velike životinje i pustiti ih da slobodno trče po selu bi prouzrokovalo razne vrste šteta i prvenstveno škodilo samim slonovima. Sam park je draga atrakcija najmlađima, kao i mnogim starijima, i sa svojih 80 hektara to je najveći centar za zaštitu slonova na svetu i izvor je za proučavanje akademskih informacija o ovim životinjama. Unutrašnjost je podeljena na 8 delova, na primjer izložbeni prostor za slonove, bazen, posmatrački toranj, bioskop, muzej i šetnju koja se odvija u okviru parka, ali i kroz šumu. Šetnja naravno podrazumeva jahanje slonova i stvarno mi nije jasno zašto, na primjer, niko nema problema sa jahanjem konja, ali ima sa jahanjem slonova. Slonovi nose korpe i u njima su uvek po nekoliko ljudi, ali slon od 4 tone to nosi kod šale. Kada su volovi mogli da upregnuti vuču sve i svašta pa im ništa nije falilo, neće ni slonovi. Šećerna trska se seče, jer hraniti slona njom je stalni detalj u interakciji, a ovde se mogu kupiti i razni suveniri od slonove kosti, zbog kojih, mora se naglasiti, nije stradao ni jedan slon. O važnosti ovih životinja ovde možda najbolje svedoči i groblje slonova. I dok se mrtvi slonovi sahranjuju i u drugim delovima sveta, to se obično radi na mestima gde su oni umrli, recimo u okviru ili pored bolnice u kojoj su lečeni ili gde su čuvani i slično. Ovde, u selu Bantaklang, za to postoji specijalno groblje u okviru budističkog hrama i ovde se slonovi specijalno donose da bi se sahranili i isto kao i ljudi. Groblje postoji od 1995. godine i za ideju je zaslužan jedan od sveštenika hrama kome se u snu prikazao mrtav slon za kojeg je bio privržen u mladosti. U snu slon je poželeo da bude opet sa sveštenikom koji je onda kupio kosti slona koji je bio sahranjen na drugom mestu i sahranio ih na groblju ovde i tako je to počelo. U okviru zemljišta hrama se takođe čuvaju slonovi i ja koristim priliku da ovim ovde dam malo šećerne trske da se zaslavi. Glavama. Slončići su gladni. Sad su 4 male šećerne trskice za jednog ovolikog slona. Kada su meštani čuli za to, onda su i oni počeli da otkopavaju skelete svojih slonova koji su bili zakopani na raznim mestima i da ih sahranjuju na groblju. Trenutno ovde ima preko 100 grobova koji su u obliku drevnih šešira koje su nosili hači slonova u prošlosti. Oni simbolizuju hladovinu
koju su vlasnici obezbedili svojim ljubimcima na večnom počinku. Svaki od grobova ima i oznaku gde je napisano ime slona i vlasnik koji je bio uzgajivač, tako da je svaki grob obeležen i zna se ko je slon je tu sahranjen. Posmrtni ostaci mnogih slonova su na čekanju, jer se oni ne zakopavaju odmah, već se to radi na nekom drugom mestu i onda se ovde posle nekoliko godina donose samo kosti koje se sahranjuju. Na putu nazad koristimo priliku da stanemo i kupimo još malo šećerne trske, jer svaka para za slonove je dobro došla. Položaj slonova i njihovih vlasnika u Tajlandu je daleko od idealnog, ali ovim ljudima ovde u genima saživot sa slonovima. Oni ih čuvaju vekovima i tretman ovih životinja je ovde bolji nego što bi ikada bio u zemljama iz kojih dolaze samozvani zaštitnici slonova i ostale flore i faune, gde se životinje obično drže na malom prostoru u zoološkim vrtovima i cirkusima. Okej. Da li ste znali da šećerna trska pripada porodici trava? Ovako izgleda polje šećerne trske i verovali ili ne, čak i u današnje vreme ljudi to seču ručno mačetama. Mada naravno mašine sve više i više to rade. Mi nećemo da se bavimo time jer kažu da je to vrlo mukotrpan posao, a pošto ovde svaka kuća ima malo šećerne trske, idemo mi kod nas u dvorište da lepo pogledamo kako to izgleda. Ok, evo smo sada kući i pošto svaka domaćinska kuća ima, na Tajlandu ima bananu i šećernu trsku, a ovo je domaćinska srpska kuća, evo ja ću sada isečem našu šećernu trskicu. Sečem ja to kao da sam se rodio u romanu Kroz pustinju prašumu. Sad ćemo da isečemo to na male parčiće i ovako to izgleda unutra šećerna trskica. Osim što se njome hrane slonovi i dobija šećer, ovde se od nje prave razne stvari. Između ostalog i sok koji se cedi iz mašine koja može da se naruči online i košta nekih 400 €. Aroj. Znači, slončić to jede, ali to mogu da jedu i ljudi. Vrlo je slatko unutra. Vrlo osvežava ovako tople dane, 35 stepeni. Iako je ona sama topla, ovako kad pojedete vrlo ima sladak ukus, ali vam daje energiju u toku dana, s obzirom da gubite zbog toplote. Ne guta se, nego se, kad se sažvaće, izbaci se napolje.